During the 2 weeks that I've been here, Durante las 2 semanas que I've had a estoy number of aquí, conversations with people. tuve varias conversaciones con la gente, Some of them personal, but many of them are doctrinal ones. personales, But the difference between personal and doctrine sometimes merge into one. pero las diferencias entre personas y doctrinas a veces se mezclan en una. And what I mean by that is sometimes people have doctrinal questions Personas tienen cuestiones doctrinales or because they don't understand things, porque no entienden las cosas, because of their preconceived ideas or the way they've been brought up, the way they've been educated. y por causa de sus ideas preconcebidas o las formas o la forma como crecieron. I don't say that in a negative way. Y no digo eso de una forma negativa, I just say it as a matter of fact. lo digo solamente como un hecho. So I was speaking with a brother yesterday, Estaba hablando con un hermano ayer, brother Andreas. It wasn't a personal conversation. con el hermano Andrés, una conversación personal. And I highlighted to him an observation that I've had, not just here, but in many places. Y subrayé para él, destaqué una observación que yo tenía, no apenas aquí, sino que en varios lugares. And as often happens, I say it in a kind of a joking way, but it's serious. Y a veces pasa, pero lo digo de una forma medio graciosa, pero es serio. And that's why the question was, why does everybody pick on me? Y la pregunta era, ¿por qué todas las personas me eligen a mí There are many. para Why do people criticize me? argumentar? ¿Por qué las personas me critican? They seem to closely analyze what I say. Parecen que analizan muy de cerca lo que yo digo. And I notice they don't do that with other speakers. Y yo noto que ellos no hacen eso con otros presentadores. Parece que simplemente aceptan lo que ellos Even if they dicen, don't fully understand it, incluso si no lo entienden and they don't seem completamente. to receive the, I'm going to use the word barrage, but you probably don't know what it means. The continual questioning or critiquing. Y ellos no parecen recibir esa And I asked the question rhetorically, crítica so I think continua. I know the answer. Y yo hice la pregunta de forma retórica porque creo que esa es la It's respuesta. because the way I teach is different to other people. Es porque la forma en la que yo enseño es diferente a la de otras personas. And the way I explained it to him, Y la forma en la que se lo expliqué a él, I used an example, the worldly example. yo sé un ejemplo del mundo. We all know about software. Todos sabemos acerca del software, Even if you know nothing about coding, mismo que no sepas nada sobre códigos de I think programación. most of us have heard of the following terms that I'm going to give you. Yo creo que la mayoría hemos escuchado del siguiente término que les voy a dar ahora. Proprietary software or closed software, Software abierto o software cerrado. proprietary, like the company owns this information. Perdón, software privados o software que las compañías son dueños de ellos. And open software. Y softwares abiertos. And the difference between the two Y la diferencia entre los dos is that in open software, everybody can see the coding and see what they're doing. es que en el software abierto todo el mundo puede ver el código, lo que ese software hace. I think that's a nice example of the difference. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de la diferencia. It's not because I'm an open person, I don't mean it that way. No es porque yo sea una persona abierta, no quiero decirlo de esa forma. No quiero decir eso. It's because the methodology that's being used Es porque la metodología que está siendo usada allows each of us to fully engage or get into or get behind or investigate what's being taught. nos permite a todos entrar a escena y
investigar lo que está siendo enseñado. And it almost invites people to have a look and to try to see what's happening. Y casi que invita a las personas a mirar y saber lo que está siendo But discutido. it has a negative side to it. Pero tiene un lado negativo, The negative side is it doesn't give information so easily. y el lado negativo es que no da la información de forma tan And fácil, it's not straight away. por lo menos no You de have forma to work directa. for things. Tenés que trabajar por las cosas. And that's why, and people don't like doing it that way. Y a las personas no les gusta hacer eso de esa Because we're manera. all used to being spoon-fed and just told what the answers are. Porque a nosotros nos gusta ser alimentados con cuchara y que nos dé la respuesta. And many of us are not trained to think, and we actually don't like it. We don't enjoy doing that. Y la mayoría de nosotros no estamos entrenados a hacer de esa manera, a pensar, y no nos gusta hacer eso. No disfrutamos de So I hacer eso. mention that Entonces yo mencioné eso because I know that people here are struggling with some of the methodology or the way things are being taught. porque algunas personas están teniendo conflictos con la metodología o alguna de las formas con las cosas están siendo And I enseñadas. hear things like people saying, "Why don't you just tell us it straight?" Y escucho a las personas diciéndome cosas como, ¿por qué no nos decís And simplemente la simply respuesta? refuse to do that Y yo simplemente me rehúso a hacer eso, because I think it's a dangerous way to teach, porque yo creo que es una forma peligrosa de enseñar, because it exposes you to great danger. porque eso te expone a grandes peligros, Because there's no way that you can understand whether or not what's being taught you is true or false. porque no hay forma de que puedas entender, saber si lo que te está siendo enseñado es verdadero o falso. Okay, so that I just wanted to put that to you. Que solo quería colocar eso ahí para ustedes. We're in Leviticus 26, Ya estamos en Levítico 26 and the reason we're here y la razón por la cual estamos aquí is because we want to try to see how the Millerite line should have been laid out from the very beginning. es porque queremos saber cómo la línea de las mileritas debería haber sido diseñada desde el principio. We've noticed that the Millerite line extends past 1844. Hemos notado que la línea milerita se extiende más allá de 1844. We saw 7 pieces of information or evidence to highlight the fact that 1844 is extremely significant. Y vimos varias piezas de informaciones que muestran que 1844 es This is importante. October. Este es octubre We're focusing on the 2520, y nos estamos enfocando en los 2520. and what my question was Y lo que mi pregunta is that era if you go to Leviticus 26, es que si vamos al Levítico 26, when it uses the term 7 times, cuando usa el término 7 tiempos, and 7 veces, the Millerites say this is 2,500 years, y los mileritas dicen esto acá son 2500 años, are they reading that directly in the passage that it is that? ¿será que están leyendo directamente en el pasaje que es eso? Is that what Moses meant when he wrote those words? ¿Será que es eso lo que Moisés quiso decir cuando escribió esas palabras? Or are they making an application of that passage? ¿O están haciendo una aplicación de esa I think there cita? was broad agreement that it was an application. Y creo que había o sea, un acuerdo considerable de que But es when una you go to aplicación. Daniel 8:14, Pero cuando vamos a Daniel 8:14, connected to 13, conectado al and it 13, talks about the restoration of the sanctuary, y habla de la restauración del santuario, what was in Christ's mind when he said those words? ¿qué estaba en la línea de Cristo sobre cuando dijo esas palabras? Cuando Dios le dio a Daniel esas palabras, Was it originally speaking about 1844 or not? ¿será que estaba hablando originalmente de 1844 o no? And I think there was broad agreement Y creo que había gran acuerdo that yes, it was the original intent. que sí era la intención original.
And we also looked at Habakkuk chapter 2, verse 3. Y también vimos Habacuc 2:3. And we saw that that could be applied to both stories. Vimos que isso poderia ser aplicado para ambas as Y histórias. vimos que podía ser aplicado a ambas historias. And that this also was an application. Isso também era Y que también era una aplicación. And as this study's been developing, E ao esse estudo está se desenvolvendo, Y I'm el hoping that we can desarrollar este estudio, that even the term application and original intent isn't that straightforward. que aún espero que podamos ver que mismo así los términos de aplicación y intención original no es So tan we're claro. trying to understand what the 7 times in Leviticus 26 means. Estábamos intentando entender qué significaban los 7 tiempos en Levítico 26 And I've laid out a structure y yo desarrollé una estructura that said there's a period of the judges, que dice que hay un periodo de los jueces followed by the period of the kings. seguido por el periodo de los reyes. And what did we say the period of the judges were ¿Y qué dijimos que el periodo de los jueces era in Leviticus 26? en Levítico 26? Get a microphone. A maldição inicial, dos versos 15 ao 17, eu acho. the curse in verse 15 to 17. So we saw if you go to 26 Ok, si vas al 26, that there's a connection between verse 3 and verse 14. que hay una conexión entre el verso 13 y el 14. We'll just read the relevant portion for each verse. Vamos a leer apenas las partes relevantes de cada First versículo. part. Apenas a La primera parte, Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires. So verse 3 says, if you walk in my commandments, if you do what I say, there will be some consequences. And verse 14 says, if you don't do what I say, there will be some consequences. que entonces el verso 3 dice que si andas en mis estatutos van a haber consecuencias. Y el verso 14 dice, si no andas en mis So verse estatutos 3 también was van a haber positive and consecuencias. verse 14 was negative. Entonces el versículo 3 era positivo y el verso 14 es negativo. And if you were to read from verses 4 to 13 Y si fuéramos a leer de los versos 4 al 13 and 15 to 17, y del 15 al 17, it will tell you the consequences of the obedience or the disobedience. nos diría las consecuencias de la obediencia o de la And we can use the desobediencia. phrase blessings and cursings. Y podemos usar la frase bendiciones y maldiciones. If you read the first part of verse 18, Y si lees la primera parte del verso 18, Se ainda com essas coisas não me ouvirdes, so you can see there's a cause and effect relationship. então você pode ver y si puedes ver entonces que hay una relación de causa-efecto. If the former punishment, which is this, Si el castigo anterior que es if that esta, former punishment didn't do what it's supposed to do, then there will be further punishment. se essa punição si este castigo anterior no hiciera lo que debería hacer, vai haver mais punição. entonces va a haber más castigo. So we had this line and we developed it, Entonces teníamos esa línea y la desarrollamos. we said that there was a period of testing, Dijimos que había un periodo de prueba Que havia período de teste, and then there was this period of judges, então havia esse período
Y entonces había ese periodo de los jueces And the period of the kings y el periodo de los reyes is not immediately there, no está ahí inmediatamente, but we're going to put it over here. pero lo vamos a colocar aquí. And when I say judges and kings, Y cuando yo digo jueces y I'm reyes, using it in the terms that most of us understand. lo estoy usando en los términos que la mayoría de nosotros lo entendemos. But this history here Pero esta historia aquí is period of time verses 4 to 13 es un periodo de tiempo de los versos 4 al 13 and 15 to 17. y 15 al 17. This is the option that they had Estas eran las opciones que tenían as Moses was looking forward. cuando Moisés estaba mirando como él quería que sea. We know what happens. Sabemos lo que Lots of people acontece. rebel, don't keep the covenant. Não guardam os mandamentos. Esas personas no guardan los mandamientos A phase of punishment. y comienzan a entrar en una fase de castigo. If you read the book of Judges, Se você lê o livro de Juízes, Y si go lees into los some other, jueces, books as well, you'll see that all that happens in this history is that they continue to be punished and repent, punished and repent. y puedes ir a otros libros y ver que todo lo que acontece en las historias es que ellos son castigados y se arrepienten. Son castigados y se arrepienten. This waymark here, esse marco aqui, we can Este mark marco as being aquí Samuel the prophet, the last judge. Sería Samuel, el último juez, el profeta, el último juez. Then you enter into the history of the kings. então você entra Y después entras en la historia de los reyes. So this is the period of the kings. Então esse é o período dos reis. Este es el periodo de los reyes. After this period of judges, God is going to test them. Mas depois desse período dos Pero después de ese periodo de los jueces, Dios los prueba. And we also call that period nós também chamamos esse período Y también llamamos a ese probationary periodo time. tiempo de prueba. de provação. How do you spell that? E-M-B-O. P-R-O. Não, So what does that word mean? So there's this test, Entonces, tenemos esta and they're prueba supposed to have learnt their lesson y se supone que ellos deberían haber aprendido from this period of la the lección judges. de este periodo de los And jueces. that's what verse 18 says. Y eso es lo que el versículo 18 dice. If you haven't learnt your lesson, Si no has aprendido tu lección, da lição de vocês, then some consequences will happen. entonces algunas consecuencias van a pasar. So before the consequences, Entonces antes de las there'll be this consecuencias period of probation or testing. va a haber este periodo de prueba o de And I'm test. saying that period of time Y yo digo que ese periodo de tiempo is 490 years. son 490 años. verso 17, não consigo ver esse tempo desse período. You said they have to learn their lesson. Você disse que eles têm que aprender a lição deles. Vos decís que él tiene que aprender su lección. Part of this, but I can see that if they fail, the verse says they will have another thing. Parminder said in verse 17, this is what the verse 17 said. If they didn't learn their lesson, they will have another test. Parminder dijo, Punishment. So if I understand right. Parminder dice que en el verso 17, si no tuvieran aprendido la lección, iban a tener
un nuevo castigo. In fact, which word you pick to say that? Is it the first wording? Na verdade, qual a palavra que vocês ¿Cuál es la palabra en realidad que elegís para as frases que vocês escolhem para tirar essa ideia? sacar esa idea? If I said verse 17, it was a mistake. It's verse 18. Si dije el verso 17 es un error, era el verso 18. Say 17. Dije 17. Okay. 18 Ok, el 18. says, if you will not be straightened out, corrected by this punishment here, Si no, the of the judges, si no sos corregido por este periodo aquí, la historia de los jueces, then I'm going to punish you. entonces te voy a castigar. So, if you take this line here, Entonces si tomas esta línea aquí, and this was 15 to 17, y esto es el 15 al 17, this would be 18 to 28. sería del 18 al 28. And this would be punishment 1, Sería el castigo 1, and this would be punishment 2. E aqui é a punição 2. entonces este es That's the el way the castigo verses 2. are structured. 15 to 17, Essa é a forma 18 to 28. o verso está estruturado. 15, 17, 18. 15, 17, When you read the verses, 18 al 28. Cuando lees los there's no versículos, gap between them. no hay ninguna Nenhuma separação. separación entre ellos. But what I'm saying is if you go into the history, Mas o que eu estou dizendo é que se você for Pero si yo digo que si vas a la historia how this punishment is delivered, y si te fijas cómo este castigo fue implementado, são entregadas, there's a large gap, existe grande espaço. and this gap is Hay un gran 490 years, which espacio. I've called probationary time. un gran espacio de 490 años que yo he llamado tiempo de prueba. Que a gente chamaria de tempo de prova. So if God's punished them, Então, se Deus Entonces si Dios los He wants to castiga, see if they've learnt their lessons, ele quer ver se Él quiere ver si aprendieron su lección and He's going to give them plenty of time to prove themselves one way or the other. e ele vai dar bastante tempo para provar. y va a dar bastante tiempo para probar si fue bueno o no. So the probationary times, so start from Samuel to Manasseh, Sedecias, Zedekiah. Esse tempo de prova começa com Samuel e vai até Manassés. Comienza con I'm Samuel y va not hasta being Manasés, specific ¿sería where eso? it begins and ends. That's not my point. No estoy siendo específico con cómo, dónde comienza y termina, no es ese mi punto. What I want to do is just teach a principle at simple level, not go into the detail. Lo que yo quiero hacer es enseñar un principio en un nivel simple sin ir a los detalles. Simples, não entra em detalhes. So I've not been specific where that 490 ends. No estoy siendo específico dónde terminan esos 490 años. Not that straightforward to say verse 18 or verse 28. It's in that history. No es tan claro decir si en el verso 18 o el 20, o en aquella historia. No es tan simple. Gabriel? Hermano Gabriel, una pregunta. Se no verso 18 ou 28, é naquela história. No es tan simple si decir el verso 18 o el 28 o en aquella historia. Would you mind to review quickly how we came to the 490? Se importaria de fazer uma breve ¿Sería posible hacer un pequeño resumen de cómo llegamos al 490? 490? Okay, so all I'm observing Ok, entonces todo lo que yo estoy observando in a very simple way de una forma bien simple is between these two histories. es que entre estas dos historias, As I say, I'm putting 18 to 28 here, Como eu disse, como yo dije, estoy colocando 18 al 28 aquí, and I know the 490 does not end at verse 18. It's not the point I want us to see. pero yo sé que los 490 no terminan en el verso 18. que eu quero que nós vejamos. What I am saying is there's a 490 year period in this story. Y lo que yo estoy diciendo es que existe un periodo de 490 años en esta Now, historia 490 years becomes a symbol of something, y esos 490 años se vuelven un símbolo de alguna and cosa 490 is a symbol of probationary time. y el 490 es un símbolo de tiempo de prueba. So I've just stated that as a fact,
Entonces yo simplemente lo afirmé como un The hecho. question is, how do we know that? E a pergunta é como Y la pregunta es, ¿cómo sabemos How do we eso? know? We know that numbers mean things. Sabemos que los nombres, los números significan And I'm alguna saying this cosa. number means this. Y yo estoy diciendo que este número significa esto If I acá. understand your question correctly, Si yo entiendo tu pregunta is your correctamente, question, how do we know 490 is probationary time? la pregunta es, ¿cómo sabemos si los 490 son tiempo de Or is prueba? your question, when does it begin and when does it end? O sería tu pregunta, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Where do we derive this number from? ¿De dónde sacamos ese número? I'm saying there's a historical event. Yo estoy diciendo que hay un evento histórico. I'll say, unless someone knows, they can tell me now. Y yo, a menos que alguien sepa y me pueda decir Where ahora, do you want to begin and end that history? Where do you want to begin and end? ¿dónde quieres comenzar y terminar esa historia? 490 years. 490 años. Um São de Saul. The anointment of Saul. 97. 96? Seven. So, 1097. you can go to Samuel, Puedes ir a Samuel, Ir para Samuel. but it's the anointing of Saul. It's when Saul becomes king. pero es cuando Saúl se vuelve rey. Cativeiro de Manassés. Y aquí, el cautiverio de Manasés. Oh, in, And? A-N. That's correct. oh, it is then. Down. And 490 years. 490 anos. 6 or 7. No, sete, 6 or 7. 7. 7, 7. 6, 7, 7. Eu acho que é 607. Não, I think it's 5, 8, 7. Does that look right, Matt? 587. 6 or 7. 6 ou 7. Gente, 1097 menos 490. No one's good at math. Look at the chart. Yeah, 607. 607. So we have 607. 607. The 607 is it's not going to be Manasseh. Se for 607 não vai ser Si es 607 no es Manasés. Jehoiakim. the destruction of La- Jerusalem. La destrucción de Destruction of Jerusalem. la destrucción de Jerusalén. Jerusalem, like the same. So I'll just put Jerusalem. Vou colocar Jerusalém aqui. So all I wanted to say is without highlighting the waymarks themselves, Tudo que eu queria dizer é que sem destacar os marcos, Sin destacar was to los show that there's hitos, a period of time between these two verses. quería mostrar que existe un periodo de tiempo entre estos dos versículos. Verse 18, the punishments begin to happen. Antes del verso 18, en donde los castigos comienzan a acontecer. But I didn't want to go into the detail of that Pero no quería entrar en detalles os detalhes disso. because I know porque yo sé that if I had 18, 21, 24 and 28, que si yo tengo acá 18, 21, 24 y 28, 24, 28. the 490 years doesn't end at verse 18, it goes past that. los 490 años no terminan en el verso 18, ellos I didn't want to pasan un specifically poco point más. out when, because I don't think it doesn't destroy this structure. No quería destacar eso porque no creo que eso destruye esta estructura. I just thought we had done some multiplication or some math in order to come up with the number 490. Eu pensei que a gente teria Solo pensé que habíamos hecho alguna matemática
o una multiplicación para llegar a ese número. Do you mean we in class or in the movement? ¿Quiere decir nosotros en clase o en el movimiento? I wasn't sure. I thought yesterday we had, since No. it is, we haven't. Okay, we just said it is as a fact. It's order. I didn't remember really how we came there. Eu achei que a gente tinha visto na aula. Pensé que habíamos visto en la aula, pero All I did yesterday was just state it as a fact that there was a period of time that separated verse 17 to 18. todo lo que hice ayer es decir como un hecho que había un periodo de tiempo que separa el verso 17 y el 18. And I'm saying it's 490 year period. Y yo digo que eso es un periodo de 490 And I'm años saying that 490 years is a symbol of probationary time. y que los 490 años es un símbolo de tiempo de prueba. This is a problem, I guess, with the methodology of how I teach. Ese es uno de los problemas, yo creo, con la metodología que yo uso para Because I enseñar. want us to see a concept. Porque quiero que veamos un concepto. And for us to see that concept, Y para que podamos ver ese concepto, I'm making the assertion yo asumo that verse 18 to 28, que el verso 18 al 28, which is 18, 21, que es 18, 21, 24 y 28, that all of this que todo esto acá is a singular punishment. es un castigo singular. It's a singular punishment. It's not four separate punishments. Es un castigo en singular, no son 4 castigos separados. That singular punishment happens in 4 punctuated steps. Y ese castigo singular acontece en 4 pasos puntuales. Another way we would express it Y otra forma en la que lo expresaríamos would be a progressive punishment. sería un castigo progresivo It ends y termina in the destruction of Jerusalem en la destrucción de Jerusalén, in the history of Zedekiah back here. en la historia de Sedequías aquí atrás. And we know that there are not multiple destructions, it's only the destruction of a singular city. Y nosotros sabemos que no existe una destrucción múltiple, es apenas la destrucción de una ciudad That única. destruction or punishment takes time to happen. Y esa destrucción o el castigo lleva tiempo que Much longer acontezca, than you might think. mucho más de lo que puedes pensar. So it happens in discrete steps, but it's a singular punishment. Entonces acontece en pasos discretos, pero es un punto singular. If this punishment is not enough, I'll give you a new punishment, Entonces, a perfect one. si este castigo no es suficiente, entonces yo te voy a dar uno nuevo, perfecto. Does anybody have any questions on that? ¿Será que alguien tiene alguna pregunta sobre What eso? we've spoken about so far? ¿O sobre lo que estuvimos hablando hasta ahora? Just a small question. Brother Daniel, then Brother Joachim. Do you have a mic here? Just a small question. What is the punishment in the judges' time? Una pregunta sola. ¿Cuál es el castigo en el periodo de los jueces? So if you were to read 15 to 17, Entonces, si fueras a leer el versos 15 al it 17, begins to lay out what that punishment is. empieza a desarrollar o escribir cuál es ese castigo. And you could go into those verses, those words, and draw out the history. Podrías entrar en esos versos y diseñar, destacar la historia. Uma delineação dessa história. Give you short examples, simple example. Vou te dar um exemplo, Un ejemplo corto, simple. Verse 16. verso 16. Go Verso to the last 17. part. Vai para a última parte. You'll sow your seed, Você vai Vas semear. a andar a la última parte. Vas a sembrar tu semilla Seus inimigos vão. y tus enemigos la van a if you comer. go to the story of Gideon, Se você vai, Si vas a la historia de Gideón, that's exactly what's happening. você vai ver vemos que eso es exactamente lo que acontece. Jews had become the slaves of the Midianites, Los judíos se convirtieron en los esclavos de los not madianitas, slaves in the classic sense. não escravos no sentido. no en un sentido So the clásico. Midianites used to let them sow their seeds, allow them to grow, Os midianitas Los medianitas
le dejaron sembrar su semilla Deixava. Eles deixavam que semeasse sua semente e fizesse elas crescer. And at harvest time, what would they do? E no tempo da colheita, y en el eles tiempo de la They'd cosecha, ¿qué invade the hacían? country and take all the crops. invadiam Invadían el país y tomaban toda la cosecha. That's why when the story of Gideon is introduced, where is he? essa é a razão porque a história de Esa es la razón porque la historia de Gideon es introducida. ¿Y él en dónde está? Judges 6:4. He's hiding food. está ¿Escondiendo comida? Where is he? ¿En dónde está? Trabalho. Okay. Onde era novo. Ofra. 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 Another place. This is simple. I Judges don't 6. want to go there. Judges 6. Okay, we'll go there then. Vamos a ir ahí entonces. It's not relevant to what we're doing really. No es relevante con lo que estamos haciendo en realidad. Israel gasta. Judges 6:4 mentions the seeds and the harvest. Judges 6:4. Juízes 6, 4. Fala da. Yeah, verse 11. Sí, verso So 11. it's not the place so much that I'm thinking about. No es tanto del lugar de lo que estoy hablando. He's threshing wheat Él está because it's harvest time, and therefore the Midianites are coming. aplastando el trigo porque es la cosecha y porque los madianitas están viniendo. ¿Y dónde es que According to Daniel 2. machacas el trigo de acuerdo con Daniel 2? Simple answer. Una respuesta simple. Where are you supposed to thresh? Does everybody know what threshing is? Todo el mundo sabe lo que significa Put your hand up if you don't know what threshing is. machacar. Si no sabes lo que es So machacar, threshing entonces is machacar when you get wheat or barley or something, es cuando agarras granos, un trigo, un cebada, por ejemplo. Cevada. A cevada ou alguma coisa. so if this is the wheat berry, Si esa es un grano de trigo, Grão. O grão, it's, trigo, it's got a cover over it, es una espiga y tiene una capa a encima. protective coating which needs to be taken off. Perdón, un grano y una capa protectora que When you precisa take ser that protective coating removida. off, Y cuando la sacas, capa protetora, we call that chaff. nós chamamos de eso ahí lo You llamamos separate the paja. chaff from the wheat. Entonces separas la paja del And you trigo do that by beating it. y haces eso golpeándolo. Everybody familiar with that? ¿Todo el mundo está familiarizado con eso? Is this Louisa? uma Luísa. So you do that in the threshing floor. Entonces haces eso en un Campo de malhar. You take a clean campo area, de machacar. Agarras una área limpia and the tool looks different. There's many different tools you could use. y hay varias herramientas para hacer eso. Ferramentas que você poderia usar. Often it's two sticks connected by a rope or a chain. Usualmente es dos palos conectados por una cadena o una cuerda. You hold this end and you beat the crop. Você segura nessa Aseguras esta punta y empiezas a pegarla a la cosecha y eso quiebra la capa. essa capa exterior. So you do that in a special clean area called a threshing floor. Você faz isso Entonces haces en una área específica, en un, para malhar o trigo. sí, But un where's área. he doing it? Pero ¿dónde él lo está haciendo? He's not doing it where he's supposed to. Él no lo está haciendo donde se supone. He says he's doing it by the wine press. Diz que ele está fazendo no Dice que lo hace abajo de lagar. en el lagar. The wine press Y el is lagar not used for threshing, it's used for getting wine from getting juice from grapes. O lagar no es para trigo é usado el trigo, es usado para el vino, el jugo del vino. And that El happens jugo de at la a uva, different perdón. time of the year. Y eso acontece So
So that's en why un he's tiempo doing diferente it del in año. Winepress, so the Midianites won't see him threshing the wheat. Então, essa é a razão Esa es la razón por la cual lo está haciendo en ese lugar, en el lagar, y no en donde, para que los midianitas no vean. Is that okay? So that was a long explanation to Brother Daniel's question. Essa foi uma longa Esa es una explicación larga para la pregunta de Daniel. What does the punishment look like? ¿Cómo es ese castigo? essa punição. So example is, in the history of Gideon, they're stealing all their food. Un ejemplo es que en la historia de Gideón están robándose la comida, pero no los está protegiendo. Gideon gets raised, he destroys the Midianites and everything's good. Gideón es levantado, destruye los midianitas y todo bien. Did the mic get taken forward? Have we got two mics or one mic there? One. Okay, go ahead and then Brother Gabriel. Então, Oh, yeah. Usted comentó que las puniciones es una punición singular Comentaste, en 4 etapas. ¿Eso no limita la posibilidad de que sea condicional? isn't it limiting the possibility of being conditional, Cada una de las etapas. each of the steps? Explain what you mean. explica lo que querés decir. Yo tenía entendido que cada una de estas etapas eran para testear. I have understood that each of those steps are to test them. Okay, so I think I understand what you're saying. Ok, creo que entiendo lo que vos estás I'm diciendo. saying this is one punishment, Yo digo que este es un castigo, and that would mean y eso significaría once you get to verse 18, que una vez que llegas al verso 18, verse 28 is going to happen. el verso 28 va a acontecer, Because this is just the beginning of the punishment and it will go to the end. porque este es solo el inicio y va a ir hasta el final. But if you read the words, Pero si lees las palabras, go to 21. vamos al verso 21. The English, the second word is if. En inglés, la segunda palabra es sí. Como So en inglés. 21 says, if verse 18 was not enough, I'll give you verse 21. Entonces el verso 21 dice que si el verso 18 no fue suficiente, te voy a dar el Which verso makes it conditional. 21, lo cual lo hace condicional. If you said, punishment in verse 18 was enough for me, I'll stop, I'll be good. Então, você disse o verso Si decís que el verso 18 es suficiente, entonces voy a So parar. that's, I think, your question. Esa creo que es tu pregunta. And if you go to, as I say, 18 is a condition, 21 is. como eu disse, o 18 é uma Y como dije, el 18 es una condición, el 21 también. And if you go to verse 27, se você vai ao verso 27, Y si vas al verso because the conditional 27, clause is not in verse 24, it says it in verse 27. porque porque la cláusula de condicional no está en el 24, está en el 27. S. So all of these say if. todos esses dizem se. So you get to Todos verse estos dicen 28 acá, and there's sí. no more ifs. Então, Em, verso 8 y en el verso 28 no existe esa And what you're condición. highlighting em que você está destacando is this problem that we have. Are things conditional or are they inevitable? é esse problema Es ese problema. ¿Será que son cosas condicionales o inevitables? Because the way we could describe this history in another way, que nós poderíamos Podemos describir esta historia de otra forma, which would say that once this punishment happens here, que diría que una vez que ese castigo acontece aquí, the rest of it's inevitable. el resto es inevitable. It can't be undone. não pode mais No puede ser deshecho. Once this trigger happens, everything's going to happen afterwards. It's not going to change. Una vez que pasa eso aquí, todo el resto no va a cambiar. Todo va a pasar enseguida. But the way those words are written,
pero la forma en la que esas palabras son escritas it says you've got an opportunity to stop this happening. dicen que tenés una oportunidad para impedir que eso pase. So we've discussed this a number of times since our school has begun, and I don't have an answer to that question. Entonces, hemos discutido varias veces desde que comenzó esta escuela y no tengo la respuesta. Could Jesus have come a little bit after 1844? ¿Podría Jesús haber vuelto después de 1844? Ellen White says yes, Ellen White dice que sí, because after 1844, porque después de 1844 Existe grande si. but there are so many lines of evidence that show that that wasn't going to happen. pero existen muchas líneas de evidencia que muestran que eso no iría a pasar. For one thing, the way Daniel 11 verse 40 is written, Una de las cosas es la forma en la cual Daniel 11:40 está escrito, but we had other lines of argument, pero tenemos otra línea de argumentos one of them being the whole principle of line upon line. y una de ellas era el principio de línea sobre línea. In the story of Moses, if the fathers can't go into the promised land, En la historia de Moisés, si los padres and we take that history and bring it to the end of the world, no pueden entrar en la tierra prometida that means that the y Millerites traemos esa never historia al get fin into del the mundo, promised land. significa que los mileritas nunca podrían haber entrado en la tierra prometida. Just do it another way. Vamos fazer de uma outra forma. You have Moses, Y vamos a hacer a Moisés and then you have Christ. Então você tem Cristo. Moses and Christ are the same person. Moisés e Cristo são as mesmas. Moisés y Cristo son la Go misma to the persona. first few chapters of Hebrews, it shows you that. Y si vas a los primeros capítulos de Cristo, te muestra eso, Compares these two people. como Pablo compara a esas dos personas. This is the beginning of the Jewish nation. This is the end. Esse é o início da nação judaica e esse é o fim. Because we can say that Este es el inicio y este es el fin de Israel. Por lo que podemos decir que esto es and this Éfeso is Laodicea, y esto es la Odisea. the beginning and the end of the Jewish church. É o início e o fim da igreja judaica. Es el inicio y el fin de la iglesia judía. Entonces, si ese es el caso, Do we not have a similar dynamic in our history? Será que não deveria ¿no deberíamos tener las mismas dinámicas en nuestra historia? Do, Y tenemos, because we have the Millerites porque tenemos a los mileritas and we have us, y nos tenemos a nosotros, which are called the 144,000. eu chamo dos que yo llamo los And so 144.000. you can have Ephesus and Laodicea, Entonces puedes tener a Éfeso y a la Odisea, or the beginning and the ending of God's church. o el inicio y el fin de la iglesia de Dios. So, Brother Eber, meu irmão Éder. Entonces, hermano Ever, I had choice to have to answer the question, but Gabriel was first. I have no question. No question. A gente de fato vê que quando a gente chega em Manassés, de hecho vemos que cuando llegamos a Manasés, Get to Manasseh. o juízo depois é inevitável. el, Punishment. el castigo es Mesmo inevitable, depois do rei Josias, mismo después del rey Josías. os profetas dizem claramente que a punição ainda vai continuar. Los profetas dicen que claramente que el castigo va a continuar, Mas eu penso que esse sí, pero yo pienso que ese sí eles estão condicionando não agora a intensidade. no es, Não, eles estão condicionando a intensidade. es una condición sobre la intensidad. Então se trata de que se eles não se arrependerem vai ficar cada vez pior. Y se trata de que si no se arrepienten va a quedar cada vez peor. E não se vai ter uma punição ou não. Y no si va a haber castigo o no. Porque ela já começou com Manassés. Porque ya comenzó con Manasés. Seria isso. just looking if I can see something. Estoy viendo a ver si puedo ver algo.
you go to Prophets and Kings, Se abrir o livro Profetas e Si abrís el libro de Profetas y Reyes, Prophets and Kings, page 382. página 382 en inglés, y en español sería Paragraph 3. párrafo 3, y en español sería agora. 196, 282.2, PR 282.2, 196, paragraph 1. perdón, 281.3, PR Got off 281.3. the pages. So it's the second sentence we want to pick up, A gente quer Entonces es la pegar misma a segunda sentença, oración but que we'll read from the beginning queremos of the paragraph. leer, mas vamos ler desde o início do parágrafo. pero vamos a leer desde el inicio. This is the story of Manasseh and Josiah, chapter 32. Es la historia de Manasés y de Josías, capítulo Which is the 32. point the brother Eber just brought up. E esse é o ponto que El irmão punto que el hermano Eber había acabado de Are we all mencionar. todos estamos aí. ¿Será que estamos ya estamos ahí? Can't find it? If you go to chapter 32, Realmente. is it the same chapter? Si vas al Go to capítulo chapter 32. 32, 32. What page is that? Qual é a página? ¿cuál es la página? In Spanish is 282.2. Oh, because he's doing it in Spanish. 282.2 em espanhol. So when you find it. Me diga quando você encontrar. Avísame cuando lo encontraste. Okay. Faithfully, the prophets continued their warnings and exhortations, Fielmente os profetas continuaram suas advertências e exortações. and they're going to speak to Manasseh. Y van a hablar de Manasés. Next sentence. La siguiente sentencia, As an oración. earnest of what would befall the people should they continue impenitent, the Lord permitted their king to be captured by the Babylonians. Como muestra de lo que acaecería al pueblo si continuaba en su impenitencia, el Señor permitió que su rey fuese tomado cautivo por una banda de soldados asirios, quienes habiéndolo atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. So I said Babylonians, the passage says Assyrians. Yo dije Babilonia y la cita dice So this asirios. word earnest, Entonces esa palabra muestra it can be understood in different ways. puede ser entendida de diferentes formas. I just want to explain it in the following way as a deposit. Quiero explicarlo de la siguiente forma, como si fuera un depósito É depósito, Or as a down payment. ou seja, pagamento de entrada. o como un Or if you pago para shake someone's una hand, garantía, you're going to do a deal with them. o como si Apertasse a mão de alguém e dissesse: te das la mano con alguien haciendo un You're going to acuerdo. purchase something and you already have agreed the purchase and you say, okay, let's agree on the deal. como se você Eh, tivesse algo, Entonces es como si comprar algo, então você fueras a comprar algo y te das la mano y bueno, That's es what un this acuerdo, concept of the digamos. word earnest is. Ese es este concepto de la palabra muestra. And the reason why it becomes an earnest, La razón por la cual se vuelve una muestra o una entrada I'll en say earnest in español. another way. Voy a decir la palabra de otra forma. It's a type. Es un tipo, And then if it's a type, you would have an antitype. y si tenés un tipo, vas a tener un Remember we spoke antitipo. antitype means first. Acordémonos de que el antitipo significa primero, Antitype. antitipo, And remember, the type comes first, y recordemos que el tipo viene and primero the antitype comes second. y el antitipo viene Even though segundo, anti means first, a pesar de que anti signifique primero. significa primeiro. and remember we said the reason it becomes second, Y la razón por la que viene segundo, dijimos, because the word anti es porque la palabra anti means in prominence.
significa en prominencia. It's more significant than this. Es más significante que este acá. That's how we can use type and antitype this way. Y así la razón por la cual podemos usar tipo y antitipo de esta forma. So the antitype Entonces el is that antitipo you're going to go from Jerusalem es que vas a ir de Jerusalén to Babylon. a Babilonia. And therefore the type Y de esa forma el tipo will have to be identical. tiene que ser idéntico. So if you buy a car Si compras and the car un auto y ese auto 10,000, cuesta 10.000, then the type entonces el tipo you'd say was $100. va a decir que era $100. They're both the same thing. Ambos son la misma cosa. So whether or not you think about it as a deposit, Entonces, si lo pensás como si fuera un depósito, a down payment, un pagamento de entrada, un a acuerdo, guarantee, o una garantía, or type, o un tipo, it works the same way. funciona de la misma manera. If you buy something, you don't say, I'll give you a chicken. Se você compra alguma coisa, eu vou te dar Si compras algo, te voy a dar una gallina, un pollo, People wouldn't accept that. y las personas no aceptarían eso. They want money because that's what a car does. That's how you purchase cars, with money. Quieren dinero porque es lo que un auto cuesta. Así es como la forma en la que lo compras. Put down your deposit, uma vez que você dá, coloca, deposita, you know that you're going to buy the Y una vez que item. It's hiciste guaranteed el you'll buy it. depósito, es una garantía. La persona sabe que vas a comprar el Brother Gabriel. el Just an ítem. observation. apenas uma observação. I don't know in Brazil, but in Germany, a handshake is legally binding if you want to buy something, for example. Eu não sei no Brasil, mas No sé en Brasil, pero en Alemania si te das la mano con alguien es legalmente reconocido como una garantía de That's que vas why a I wanted comprar. to say, it's not just about the deposit, it's an understanding, it's a guarantee when you say you're going to do something. então é isso que eu quero que a gente veja, que não é apenas sobre Entonces quiero ver que no es solamente un depósito, sino que es una garantía de que eso va a acontecer. You heard me, I don't know if you heard it says, my word is my bond. eu não sei se vocês sabem. No sé si conocemos esa frase que dice que mi palabra es mi esclavitud. The Bible says, let your yea be yea. It's the same principle. Y la Biblia dice que tu sí sea un sí. Es el mismo principio. Ok, seu sim seja sim, uma garantia. If you say you're going to buy it, you will buy it. Se disser que vai comprar, Si decís que lo vas a comprarlo, lo vas a Drop down a comprar. few pages. então nós vamos saltar algumas páginas. This is 399. Aqui agora Vamos a la página 399 en inglés. Próximo capítulo. Paragraph Próximo 1. capítulo. parágrafo 1. Em português, 204.3. 200. 4.3. So this is the second point that got brought up. Esse é o segundo ponto. Bueno, este es el segundo punto que fue traído. You can read this in 2 Kings chapter 22. Você pode Puedes leer esto Segunda en Reis, capítulo Segunda de Reyes, capítulo 22. 2 Kings chapter 22, that's where this story is taken from. Segunda Reis, Segunda de Reyes 22, de ahí que sale esa historia. Y lo que vamos a leer ahora en español es PR 152.3. We'll read the whole paragraph, 152.3. but it's the first sentence that's important. Y vamos a leer todo el párrafo, pero es la primera oración que es importante. 399, paragraph 1. You got that, brother Joachim? você tem aí, irmão, ¿Lo tenés ahí, Joaquín? It's the first sentence that we want to highlight. Es la primera sentencia que queremos destacar. No intermédio de Uda, o Senhor enviou a Josias a declaração de que a ruína de Jerusalém não seria evitada. Mesmo que o povo agora se humilhasse perante Deus, eles não escapariam à punição. Por tanto tempo, seus sentidos haviam sido insensibilizados pela prática do mal, que se não viessem juízo sobre eles, logo retornariam às mesmas práticas pecaminosas. Dizei ao homem que vos enviou a mim, declarou
declarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. So it's quite Lo que clear vimos en español es PR294.2, by perdón. the time you get to Josiah Entonces es claro que cuando llegamos a Josías, that even if you repent, it's too late. que mismo que te arrepientas, ya es demasiado tarde. So it's quite clear in the second sentence. Even should the people now humble themselves before God, they cannot escape the punishment. Mismo que, ella dice claramente que mismo que las personas se humillaran, no podía escapar al castigo. And I want to say this is here, Y yo quiero decir que eso es aquí, Josiah. Josías. Josiah is in between 18 and 21. Josías está entre el versículo 18 y And 21. verse 21 says, if, Y el verso 21 dice and Huldah que says sí, no. y Hulda dice que no. She says, no, it's too late. It's not going to, the punishment won't stop, but you have two ifs after it. Ella dice, no, es tarde de más, el juicio no va a parar. Pero después incluso hay dos sí en los versos. We've seen this concept repeatedly now in our studies. Hemos visto este concepto repetidamente en nuestros estudios. The way God frames his interaction with us as though a thing is possible. Dios formula estas cosas, sus interacciones con nosotros como si fuera Yet we posible. see that it's inevitable. A pesar de eso vemos que es inevitable. And we've discussed this a few times now. Y ya discutimos eso algunas veces. So that's why I'm saying Essa é a razão porque estamos dizendo this is a singular punishment que isso é uma punição Que vemos que esto es un castigo singular progressively delivered to the people. que va a ser progresivamente dado al pueblo. Another example, outro exemplo, if you go to the story of Pharaoh and Moses, se for a história Si fueras a la historia de Faraón y de Moisés, when Aaron and Moses meet Pharaoh cuando Aarón y Moisés se encuentran con Faraón and Jannes and Jambres stand against them, e Janes e Jambres y Janes y Jambres se colocan de pie delante de and él they have the fight over the snakes, eles têm essa luta y tienen esa lucha con las serpientes, and Moses and Aaron win the fight, e Moisés e Arão y Moisés y Aarón vencen esa the lucha. Bible says what about Pharaoh? La Biblia dice que de Faraón, He hardens his heart. que endureció su corazón. So the question is, I think it's the next day, but soon after, when he goes to the River Nile and he gets turned into blood, Então, a pergunta Y é, la pregunta es cuando, próximo dia, creo que es el próximo día, el pueblo, ele vai él va para el río Nilo e ele vê a y él ve el agua tornándose en sangre. Moses keeps on saying, stop your rebellion. Y Moisés le sigue diciendo que pare su rebelión. pare a sua rebelião. Is it possible for Pharaoh to extricate himself out of this problem, to back out? ¿Será que es posible que Faraón salir de esa situación? Because the way the story is written, E a forma como a história Porque la forma en la que la historia it looks like it's está possible. escrita parece que es posible. If I'll turn the water into blood, and that should be enough punishment for you. então, se eu torno Si yo vuelvo el agua en sangre, debería ser un castigo suficiente para If vos. not, I'll give you another mild one. Y si no, te voy a dar otro un poco más suave. And they get progressively worse. Y son progresivamente peores. And Pharaoh actually repents, doesn't he? It works. Y Faraón en realidad se arrepiente, ¿no? So the Funciona. punishment stops and he goes back to his old wicked ways. A pesar de que los castigos paran y él vuelve a su One rebelión. version of that story says it's too late.
Una versión de esa historia dice que es demasiado tarde, But the way it's written is though there's opportunity for it to happen. Mas a forma que é escrita pero la forma que está escrita es como si tuviera oportunidad. And we teach that over and over again. e nós Y ensinamos nosotros enseñamos eso una y otra vez. How things look inevitable, but it's also written in the way that there's a possibility. como coisas inevitáveis, às vezes são Como cosas inevitables, pero las cosas son escritas de una forma que dejan abierta la posibilidad. It's okay with that. So coming back to our story, Entonces, volviendo a nuestra historia, in Leviticus 26, en Levítico 26, we're saying there's a period between this set of punishments and this one. decimos que hay un periodo entre estos castigos y esta acá, y estos castigos. The 490 years, Los 490 I'm años using it as a symbol of probation. los estoy usando como un símbolo de tiempo de prueba. So where do we get that idea that 490 is a symbol of probationary time? Entonces, ¿de dónde sacamos esa idea de que 490 es un símbolo de tiempo de prueba? So we go to Daniel 9. Daniel 9 para Daniel 9, It says 70 weeks, ali diz 70 semanas, 490 years, dice 70 semanas, are determined upon 490 God's años, people. están determinadas sobre el pueblo de To Dios. be cut off and separated for them. Va a ser cortadas y So separadas there's para going to be él. this testing time. Entonces va a existir el tiempo de And we prueba. end up focusing on the very last portion of that history, Y terminamos enfocándonos en la última porción de esa historia, the 70th week. la semana 70. So you have 70 weeks, então você tem 70 semanas. Entonces tenés 70 semanas weeks, and we end up focusing on the 70th week. E a gente termina tentando y terminamos enfocándonos en la última semana. And 70 weeks Y 70 semanas is 7 times 70, which is 490. es 7 veces 70, que es 490. And we know that this is a testing time for God's people. Y sabemos que este es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Another 490, Otros 490, Mateus 18, 21, 22. Matthew 18, 21, né? Mateo 18, 21 y 22. Matthew 18, 21 to 22. Mateus 18, 21 a 22. Peter, Pedro he says, if someone sins against me, Ele diz, dice que si alguien peca contra mí, I'll forgive them. yo lo voy a perdonar. And how does it say that? ¿Y cómo es que dice eso? Siete veces. So just going to pick up the phrase that it actually says 7 times. Queremos pegar essa Quería tomar esa frase que en realidad dice siete veces And that's not a coincidence. y no es una And coincidencia. Jesus says not 7 times, Jesus diz não 7 vezes, but 70 times 7. mas 7 Jesús dice no 7 veces, sino que 7 veces 490. 70, Now, if you're going to do that morally, what would que you es be saying? 490. Se eu fosse olhar para isso de forma moral, Si fueras a ver eso de forma moral, ¿qué dirías? Que voy a perdonar 490. If you're going to do it morally, se você for fazer isso de forma moral, Like a lot, yeah. always, Siempre. no one's going to be able to count Porque or keep a nadie, track of 490 times. It means you always forgive, you never stop. ninguém consegue contar, ou porque nadie consigue contar você vai perdoar 490 vezes. que vas a perdonar 490 veces. But prophetically, Mas de forma profética, what does it mean? Pero proféticamente, ¿qué significa? It means after you've got to 490 times, I'm never going to forgive you again. Quiere decir que después que llegaste a las 490 no te voy a perdonar nunca más. nunca mais vou te perdoar. So we have these two witnesses Então nós temos essas duas testemunhas to explain what 490 is.
para explicar o que é 490. Para explicar, tenemos dos testigos para explicar qué es 490. Anybody have any others? Alguém tem alguma outra? 70 anos. 70 years. Tem que fazer o cálculo ao reverso. You need to go back what you need to Os 70 anos que eles passaram com a terra desolada. Los 70 años que pasaron con la tierra desolada, Então isso foi calculado a partir desse outro período anterior. Então isso foi calculado a que partir do eso fue período anterior. calculado a partir del periodo anterior. Okay? I'll explain that in a moment. Ok, voy a explicar eso en un momento. Let's summarize what we're saying. Vamos a resumir lo que estamos diciendo. Leviticus 26 Levítico 26 is talking about a punishment that's going to come upon God's people está hablando sobre un castigo que va a venir sobre el pueblo because de they've Dios broken the covenant with God. porque quebraron la Punishment happens alianza in con two Dios. phases. El castigo acontece en dos fases, Phase 1 and Phase 2. fase 1 y fase 2. Phase 1 La fase 1 is the initial or immature punishment. es el castigo inicial o inmaduro Punishment 2 y el castigo is 2 the complete or perfect or mature punishment. es el castigo completo, perfecto o maduro. The number 7 Y el número 7, that's in each of these 4 verses que está en cada uno de estos 7 is versos, indicating that. está indicando eso. And yesterday we looked Y at the ayer characteristics of the number 7. miramos a las características del número 7. And what did we say that they were? ¿Y qué dijimos que era? Complete. Completo. So the punishment begins here and it's going to be complete here. Entonces el castigo comienza aquí y va a ser completo Complete aquí. means come to its end. Completo significa que llega al final. How else do we express it? ¿De qué otra forma lo expresamos? It's perfect. Perfecto. And also thought about the idea of maturity. Y también hablemos sobre la idea de madurez. Another way? De otra forma, So there was a rest. había un descanso. We'll go with the oath first. Vamos a ir con el juramento primero. This oath is a promise. Ese juramento es una promesa. So this punishment here has this concept of it's complete, it's perfect, and it's a promise that it will happen. Este castigo aquí da esa idea de que es completo, perfecto y es una promesa de que va a acontecer. And then we had this concept of rest. Y después teníamos ese concepto de descanso. So when we start looking at these punishments, Entonces cuando empezamos a mirar este castigo, lo que vemos is that it's progressive es que es progresivo and it results in the history that is connected to verse 28. y termina o resulta en la historia que es conectada con el verso 28. In between each of these punishments, Entre medio de cada uno de estos castigos, so in this case it would be 19 to 20, en este caso sería 19 al 20, 22 to 23, 22 al 23, these verses explain what this punishment looks like. y estos versos explican cómo es ese castigo. Can everybody see that? ¿Será que todo el mundo puede ver eso? What I've just drawn here? Lo que yo he dibujado These aquí. verses explain what this punishment is going to look like. Estos versículos explican cómo es ese castigo. So I want to focus on the last one.
Entonces me quiero enfocar en el último, Verse 28. verso 28. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. You'll see from verse 28, if you read on, there is no conditional clause here. Y desde el verso 28, si seguís leyendo, puedes ver que no hay cláusulas condicionales. Nenhuma condição. We're not going to read all the verses, but we looked at verse 30, No vamos a leer todos los versos, pero vimos el versículo 30. and he says he's going to destroy all of their places of worship. Diz aí que ele vai destruir Dice que va a destruir todos los lugares de adoración. In 31, he will destroy their cities Y el 31 dice que va a destruir las ciudades and their temples. y los templos. Verse 32, Versículo 32. the whole land will come into desolation, Toda la tierra va a entrar en desolación. and everyone will be astonished or surprised. Y todos van a quedar sorprendidos. maravilhar, ou ficar surpreso, mas maravilhar, ficar 33 33. no verso 33, says they're going to be scattered amongst their enemies. diz Van a que ser serão espalhados entre esparcidos entre los enemigos. So we'll read verse 33. Entonces vamos a leer el verso 33. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Then if you go to verse 34, Então, se você for ao verso, Y si vas al verso 34, we'll read, vamos a leer. toda a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra de vossos inimigos, então a terra descansará e folgará nos seus sábados. and 35. Y el 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. 35 takes you back to chapter 25, which we didn't discuss today. El verso 35 nos lleva al verso 25 que no discutimos ayer, que no discutimos hoy, y ese es el asunto de tiempo. Which is this land Sabbath resting. Que é esse descanso da terra, sabático. Que es el descanso de la tierra. Verse 34 says, when you get taken out of Israel, the land will have rest. Então, o verso Entonces el versículo 34. 34 dice que cuando salgan da terra dos inimigos, para la tierra de los enemigos, la tierra va a tener So su let me descanso. summarize what these verses are teaching us. Entonces permítanme resumir lo que los versículos nos están This enseñando. 490 years Estos 490 años, if you use the model that we saw in chapter 25, se você usar o modelo que a gente si usamos el modelo del, Mateus 24, Capítulo del, 25, del capítulo 25, Levítico. remember we did this model. lembre-se que a gente fez esse modelo si nos Every acordamos, 7 hicimos years. este modelo cada 7 de anos. cada 7 So años. we've got every 7 years Então, a gente tem, Entonces tenemos cada 7 cada anos, 7 there would años be a rest. va a haber un descanso. 7, 14, 21. 7, 7, 14 y 21. 14 e 21, obrigado. And you could get to 49 years and you'd come to a jubilee cycle. Entonces puede llegar hasta los 49 años, hasta el año 49 y Now, if you llegar al carried on jubileo. counting, Si continúas contando, remember if you did 7 cycles, si hicieras 7 ciclos, you'd get 49 years. tenés 49 años. E 9 anos. So if you did 1 cycle, Entonces si haces un ciclo, it'd be 7 years. serían 7 años. 2 cycles would be 14, 3 would be 21. 2 ciclos serían 14, 3 y 3 serían 21. What would happen if you did 10 cycles? Si hicieras 10 ciclos, 10 ciclos. ¿qué How acontece? many years would that be? Quantos anos seriam isso? 70. 70. So Serían what would happen 70 if you did años. 70 cycles?
O que aconteceria se você fizesse 70 ciclos? It'd be 490. Y si haces 70 ciclos So serían this 490. 490 years here Então, esses 490 anos aqui, is actually just 70 cycles of this Sabbath rest. Es simplemente en realidad 70 ciclos de este descanso sabático. And in this history, então nessa história, when Y en they're esta supposed to be letting historia, the land rest, they don't. quando eles cuando deveriam estar deixando a terra deberían estar descansar, dejando eles la não tierra deixam. So descansar, what God's going to do, O que é que Deus lo que va a fazer? hacer what you Lo stole que Dios va a from hacer him, es que lo que le robaste, He's going to take back from you. Él te lo va a tomar de nuevo. So He's going to count up all of these years. Entonces va a contar todos esos años. So this would be the first year, Este sería el primero, the second, el segundo, and the third. el tercero. He's going to count up all the years that you've stolen from him. Y Él va a contar todos los años que le robaste. You've been stealing for 490 years. Entonces, y ha estado robando por So if you 490 carried on años. all the way through, Entonces, si seguís hasta el final Lá todo o caminho até o final, and you got to 490, e você chega no ano y llegas al año that was 490, 7, esse era um 7, este era el 7, 14, 21. 21, So you'd have a 7 here. ya tenés un 7 acá. What cycle number would that be? qual o número desse ¿Qué número de ciclo sería It would ese aquí? be seria? the Sería 70th. el 70. O 70º. Who doesn't understand that math? ¿Quién no entiende esa matemática? Okay, so everyone does, or you're not going to say. Ok, ¿todos lo entienden o no lo van a decir? So this 70 years, Entonces, estos 70 años, each one of these is what? cada uno de esos acá, What kind es of a qué year cosa, is that? qué tipo de año es ese, Barbara. hermana Bárbara. No entendí la pregunta. Mr. Carroll? Not even listening to me. Okay. Ni siquiera estás escuchando. So each one of these years, Entonces, cada uno de estos años, in the language of chapter 25, en el lenguaje del capítulo 25, even in the language of verse 34, mismo en el lenguaje del verso what kind of a 34, year is that? ¿qué tipo de año es ese? It's a special kind of a year. Es un año especial. Either one of you? Jubileo. Jubileo, no sé, I don't know. El jubileo It's not a jubilee year, no. no es un año de jubileo. Sister Augustina? Hermana Agustina, É um ano sabático. It's a Sabbath year. es un año sabático. So this would be like Saturday. Então isso seria como Eso sería como un sábado. Every Saturday is a Sabbath. cada sábado é um sábado. So in verse 34, Entonces en el verso 34 it says the land will enjoy its Sabbath. dice que la tierra va a descansar, guardar And sus it's going to sábados enjoy how many Sabbath years? y va a disfrutar de cuántos años sabáticos. It doesn't tell you No te in, dice these verses. en estos versos, It just says it's going to enjoy its Sabbath. solo dice que va a disfrutar de sus sábados. So what God's going to do Entonces lo que is Dios va a going to hacer count each one of these Sabbaths that you've stolen from Him. es contar cada uno de estos sábados que le He says you robaste. didn't let the land rest on this Sabbath, but now it will rest. Y dice, no le dejaste descansar, dejaste la tierra descansar estos sábados y ahora va a Let it rest descansar. on the second Sabbath, so it will be 2 years that the land will rest. Y como no lo dejaste descansar en el segundo sábado, van a ser 2 sábados de descanso And it goes all the way through. y va hasta el final. So how many Sabbath years did you steal from God? Entonces, ¿cuántos años sabáticos le robaste a Dios? Can you answer that one? ¿Puedes responder esa? 490. No, you didn't steal 490. No, no robaste In 490. this cycle here, En este 70. 70. In this cycle here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, En este ciclo de 7, 1, 2, 3, 4 até 7.
How many years belong to God and how many belong to you? ¿Cuántos años le pertenecen a Dios y cuántos te pertenecen a vos? One is God's Uno es de Dios and 6 are yours. y 6 son tuyos. So if you worked on that 7th year, you've stolen 1 year from him. Entonces, si trabajaste esos 7 años, le robaste So you apenas haven't uno a él. stolen 490 years, you've only stolen 70 years. Entonces, no le robaste 490 años, apenas 70 años. So the punishment Entonces, el castigo is all about time. se trata de tiempo. When you get here past verse 28, Y cuando llegas acá al verso 28, and it's based upon Leviticus 25, y está basado en Levítico and 25, it's how long you're going to go into your enemy's country. y se trata de cuánto tiempo vas a ir a quedarte en la tierra de los enemigos. If we go to 2 Chronicles, Entonces, si vamos a Segunda de Crónicas, chapter 36, capítulo the 36, last chapter, el último capítulo, so if you go to the book of Ezra and just go one page forward, puedes ir al libro de Esdras we're going to read verse 21. y volver una página. Vamos a leer el verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. You can, verse 21, Verso 21. chapter 36, last Segunda de chapter, Crónicas 36, 21. verse 21. To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. So, chapter 36 lays out the final history of God's people. Entonces, el capítulo 36 coloca la historia final del pueblo de Dios. And it's nice read if you read from verse 17. Y es una buena lectura si leemos del verso 17. So, Leviticus 26 is all about time. Entonces, Levítico 26 se trata acerca de tiempo You can't disconnect it from chapter 25, which is all about time. y no puedes desconectarlo del capítulo 25 que es sobre tiempo también. So, if you had chapter 25, Entonces, si tenemos el capítulo 25, it's about time. es sobre tiempo. Here. So, it's all about time. Entonces, es todo And sobre it's all tiempo. about this 7-year cycles. Y es todo sobre este ciclo de 7 años. And then when you get to chapter 26, Y cuando llegamos al capítulo 26, it talks about the blessings and the cursings that you receive if you obey or disobey. habla de las bendiciones y maldiciones que recibís si obedeces o And desobedeces. we've laid out that structure here. Y hemos colocado esa estructura aquí. So there's the punishment Entonces hay este from castigo 15 to 17. del 15 al 17. Then there's this gap of 490 years. Después existe este espacio de 490 Then años. there's 18 to 28. Después existe esto acá del 18 al Punishment 28. that happens then. Y el castigo que entonces acontece And ahí. then verse 28, Y después el verso the 28. punishment El castigo is all connected está conectada with the number 7, con el número 7, which is to do with time, que tiene que ver con tiempo, which brings you back to chapter 25. que nos trae de nuevo el capítulo 25.
So it begins in chapter 25 with time, with the number 7, and it ends with time and the number 7. Então começa no capítulo Entonces comienza en el capítulo 25 con tiempo 7 e vai terminar no capítulo 26 com o número 7. y termina en el 26 Essas con, duas con punições tiempo. Y hay estos Which is dos castigos separated by a period of probation. que están separadas por un periodo de prueba. And that period of probation Y ese periodo de prueba is connected to the time of chapter 25 and connected to the time of chapter 26. está conectada con el tiempo del capítulo 25 y con el tiempo del capítulo 26. But when we think about this, the 7 times that are brought to view in these verses, Pero cuando pensamos sobre estos 7 tiempos levantados que aparecen en el Levítico is there 26, any time in these symbols? ¿hay tiempo sobre estos símbolos? And I'm going to say no. Y yo voy a decir que no, There's no time. no hay tiempo. What's been shown with this number 7 Lo que nos es mostrado con este número 7 is a progressive punishment or a progressive intensity of pain. es un castigo progresivo, una intensidad progresiva de dolor. And what we can do is you can go into each one of these histories Y lo que podemos hacer es ir a cada una de estas historias and we can show what was going on in Judea at that time. y podemos mostrar lo que estaba aconteciendo en Judea en aquel momento. So I introduced this subtly to us. Entonces yo introduje esto en forma sutil. When we read Prophets and Kings, we spoke about the history of Manasseh. Cuando leemos Profetas y Reyes, vimos la historia de Manasés. Yesterday, Y esto es lo que el hermano Lucas that mencionó this ayer, progressive punishment que este castigo progresivo punição progressiva is attached to the history of certain kings. está conectada a la historia de ciertos reyes. And the first one is Manasseh, Y el primero es Manasés, and these last 3 y después existen estos otros 3, are Zedekiah, Sedequías, Jehoiakim, Joaquín Jehoiakim, and Jehoiakim. y Joaquim, Joacim. These 4 kings Estos 4 reyes and the history that surrounds them y la historia que los rodea is what's being portrayed in these verses. es lo que está siendo ilustrado en esos versículos. As each one, in his own unique separate way, rebels against God. Cuando cada uno de su forma separada se rebelan contra Dios. And so when Moses is writing about all of these events, Y después cuando Moisés está escribiendo sobre todos esos he's showing eventos, us what's going to happen to God's people. nos muestra qué va a pasar con el pueblo de Dios. Joaquim depois Joaquim. perdão? É Jehoiaquim e depois Joaquim. Él dice que es, This one should be en portugués es diferente el orden. so. What Moses is showing us is the history of Israel, Entonces lo que Moisés nos muestra es la historia de Israel. and these 7 times are not connected to time, Y estos 7 tiempos no están conectados a tiempo, but it's about intensity. pero es sobre intensidad. And that is in opposition to what we've taught for a long time. Y eso está en oposición con lo que hemos enseñado por mucho tiempo. So, my understanding Entonces mi entendimiento is that the Millerites took this story es que los mileritas tomaron esa historia and they made an application e hicieron una aplicación because they saw light in what was being portrayed here. porque vieron luz en lo que estaba siendo ilustrado aquí. And I wanted to explain a little bit more about that tomorrow, Y mañana quiero explicar un poco más sobre eso, because when they don't
take this passage and read it plainly, or what we might call the "Thus saith the Lord," Porque cuando ellos no leen estos pasajes y no los leen plenamente, así como nosotros llamaríamos un así dice el Señor, the way it could appear la forma que podría parecer is that it's just random. es que es aleatorio, That they just change that intensity into time, que ellos cambiaron la intensidad a the tiempo, math calculation, and they got a time period, una calculación, un cálculo matemático, perdón, y obtienen ese 2,500 periodo years, a 2520 and then años just got some dates and just made it all up. y después simplemente tienen algunas fechas y crean So I'm todo saying it's a eso. bit more precise than that, Entonces yo estoy diciendo que es un poco más preciso que eso, but nevertheless it is an application. pero aún así es una aplicación. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we give you praise. Pai Celestial, te damos louvores. We ask for a special blessing upon us this day. Te pedimos por uma bênção especial sobre nós durante esse dia. We ask that you would protect us, Te pedimos que o Senhor nos proteja, keep us safe from harm, nos mantenha seguros de qualquer ferida, machucado. and as we meditate upon your word, E ao meditarmos sobre a sua palavra, help us to have clarity nos ajude a ter claridade, clareza, and to have a clearer understanding de ter entendimento claro of how history and prophecy interact with one another. de como história e profecia elas interagem uma com as outras. We thank you in Jesus' name. Te agradecemos no nome de Jesus. Amen. Amém.